नमस्कार चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी क्योंकि मैंने लास्ट 2 दिन से ये कोशिश कर रही थी कि 6 बजने से पहले और शाम को 6 बजने से ही आप लोगों के पास रेगुलर के जो वीडियो है वो पहुंच जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में बिल्कुल करीब आने वाले हैं, आ चुके हैं। तो हमको अगर एक टाइम में हम रोज़ पढ़ेंगे तो अच्छे से टाइम मेंटेन कर सकेंगे। तो मैं एक बार ये इस टॉपिक को वीडियो बना के फिर मैंने स्टॉप की, क्योंकि एक और क्वेश्चंस को ऐड करनी थी। मैंने फिर से वीडियो बनानी स्टार्ट करी है। सो प्लीज़ जुड़े रहिए इस लिटरेचर के साथ, और ऐसे वीडियोस के लिए आप लोगों का कोई क्वेरी, क्वेश्चंस और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बिल्कुल आप लोगों के आंसर करूँगी। और एक बात कि जो अब मैंने कहा था कि मैं अपकमिंग दिनों में बहुत कुछ लाने वाली हूँ, करने वाली हूँ। तो मैं अपकमिंग दिनों में 100 टॉप क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर के करवाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी टारगेट है मैं एटलीस्ट ब्रिटिश लिटरेचर के जो सिलेबस और इंग्लिश लिटरेचर का जो सिलेबस है नीट एग्ज़ाम की और कोई भी सब्जेक्ट की, वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही एकदम लिमिटलेस है। तो हम क्या कर सकते हैं कि टॉप 100 टॉपिक को इस 30 दिनों में अगर हम कंप्लीट कवर करें तो भी बहुत हम अपने लिए बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जगह पे खड़े होंगे और एग्जाम हॉल में डेफिनेटली हमें हेल्प होंगे। फिर साथ साथ मुझे ये भी करनी है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आऊँ, पेपर 1 के टॉप 5 क्वेश्चंस, पेपर 2 के टॉप 5 क्वेश्चंस, जहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही, आने वाले हैं, रिपीटेटिव कंसेप्ट जहाँ से आते हैं वैसे टॉपिक्स को लाने वाले, क्योंकि इस टाइम पे जो भी पढ़ेंगे एग्जाम से पहले हमारी दिमाग बहुत शातिर रहता है, बहुत एक्टिव रहता है। तो जो भी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, याद रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं ऐसे ही तरीके से पढ़ाने जा रही हूँ। सो ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब इस लिटरेचर को। और बेंगली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कह रही हूँ और इंग्लिश में लिखी हुई है। तो আমার এখানে এটাই বলার ছিল যে আমি বলেছিলাম যে আগামী 30 দিনের মধ্যে এক্সাম আছে, এই 30 দিনে আমরা এমন কিছু করব যেটা আমাদের অবশ্যই এক্সাম হলে গিয়ে হেল্প হবে, এবং সেটার জন্য আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি, আরও নেব। আর বিষয় হচ্ছে, যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন, কোনো রকম কোনো ইনফরমেশন রিলেটেড, কোনো পড়াশোনা রিলেটেড, এই পরীক্ষা বা আদার্স কোনো ইংলিশ লিটারেচার রিলেটেড ইনফরমেশন নেওয়ার থাকে, প্রশ্ন থাকে, তো ডেফিনেটলি কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি আমার সময় মতো সাধ্য মতো অবশ্যই উত্তর দেবো। আর আজকে যেটা আমরা আলোচনা করবো টেল অফ টু সিটিজ মানে চার্লস ডিকেন্সকে নিয়ে। মানে আজকে বলতে আমার টার্গেট হলো যে টপ 100 টপিক্স ব্রিটিশ লিটারেচারে কভার করা, যাতে করে এক্সাম হলে গিয়ে আমাদের হেল্প হয় এবং মনে থাকে। তো টার্গেট থাকছে, তার পাশাপাশি পেপার 1 অ্যান্ড পেপার 2 দুটো একদিনেও নিয়ে আসতে পারি, আলাদা করেও নিয়ে আসতে পারি, টপ 5 কোয়েশ্চেন্স যেগুলো থেকে প্রশ্ন হয়ই হয়, রিপিটেটিভ। সো আজকের বিষয়টা শুরু করা যাক। এই টেল অফ টু সিটিজ এমন একটা চার্লস ডিকেন্সের লেখা বা একটা টেক্সট, যেখান থেকে প্রশ্ন লাস্ট যবে থেকে আমরা দেখব ইউজিসি নেট শুরু হয়েছে তবে থেকে আজ পর্যন্ত এই টপিক বা এই লেখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ক্রোনোলজিক্যালি চাওয়া হয় চার্লস ডিকেন্সের লেখার ওপর, ক্যারেক্টার্স চরিত্র থেকে চাওয়া হয়, তারপর ম্যাচিং থেকে চাওয়া হয়, তারপর হচ্ছে এন্ডিং লাইন, ওপেনিং লাইন, তারপর হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্টস অ্যান্ড আরও অনেক কিছু বিষয় চাওয়া হয়। তো এখানে আমরা দেখছি ওপেনিং লাইন, এ টেল অফ টু সিটিজ, ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইমস, ইট ওয়াজ দ্য ওর্স্ট অফ টাইমস, ইট ওয়াজ দি এজ অফ উইজডম, ইট ওয়াজ দি এজ অফ ফুলিশনেস, ইট ওয়াজ দি এপোক অফ বিলিফ, ইট ওয়াজ দি এপোক অফ ইনক্রেডুলিটি, ইট ওয়াজ দ্য সিজন অফ ডার্কনেস, ইট ওয়াজ দ্য স্প্রিং অফ হোপ, ইট ওয়াজ দ্য উইন্টার অফ ডেসপেয়ার উই হ্যাড। দিস লাইন সেটস আপ আ স্টোরি অ্যাবাউট ডুয়ালিটি। এই যে লাইনগুলো আছে সেটা কি করছে, একটা ডুয়ালিটি সম্পর্কে বলছে। ডুয়ালিটি মানে আমরা জানি দু ধরনের, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, রিজারেকশন অ্যান্ড দ্য নেচার অফ অপোজিং ফোর্সেস, এবং কি করছে, অপোজ করছে, একে অপরের অপোজিটে কিছু বলছে। In closing or ending line ki it is a far better thing that I do than I have ever done. It was a far better rest that I go to than I have ever known. The final line is most celebrated in literature. এই লাইনটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ লিটারেচারের ক্ষেত্রে বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে। So important characters: Madame Defarge, Sydney Carton, Charles Darnay, Alexander Manet, Lucy Manet, Jarvis Lorry, Miss Pross, Straver, Marquis Saint Evermont, John Bursat, Roger Clay, Natty Bumppo, Gable.
Monsieur Differt, Jerry, the Cruncher, Mr. Straver, etc. সো এই ক্যারেক্টারগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকে ম্যাচিং হিসেবে বলা হতে পারে যে এই টেক্সটের কোন ক্যারেক্টারগুলো একটা এখান থেকে ক্যারেক্টার দিয়ে আদার্স অন্য দিয়ে বলা হলো কোনটা এই লেখার বা এই টেক্সটের ক্যারেক্টার, সেটাই আইডেন্টিফাই করতে হবে। কখনো চার্লস ডিকেন্সেরই 4টে আলাদা ওয়ার্কসকে লাস্ট সাইডে দিয়ে ম্যাচ করতে বলা হলো কোনটা কোন লেখার, মানে কোন টেক্সটের কোন কে ক্যারেক্টার। এবং এছাড়াও এন্ডিং লাইন, ওপেনিং লাইন নিয়ে এবং আদার্স এখান থেকে বিষয়বস্তু আসে এগুলো থেকে। तो अभी मुझे हिंदी में कहनी है कैसे हम इसको प्रिपेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक से आपको क्रोनोलॉजी रेडी रखनी है। चार्ल्स डिकेंस के टॉपिक से क्रोनोलॉजी, मैं बार बार कह रही हूँ, क्रोनोलॉजी खुद से आप अपनी नोट खाता में लिखो, उसको रिवाइज करो। इक्वेशंस आपको एक इक्वेशंस देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स सिक्योर है, यहीं पे सिक्योर कर लो। ओपनिंग लाइन्स, ए टेल ऑफ टू सिटीज के ओपनिंग लाइन्स, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द इपोक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द इपोक ऑफ इनक्रेडुलिटी, इट वॉज द स्ट्रीम ऑफ season of darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair it we had। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये क्या कह रहा है, एक डुअलिटी के बारे में बोल रहा है। डुअलिटी मीन्स दो बातों के बारे में हम जब कहते हैं कि डिबेट हो गया, ऐसे कुछ। रिजरेक्शन एंड द नेचर ऑफ ओपोजिंग फोर्सेस, एक दूसरे के ओपोज कर रहे हैं, कुछ अगेंस्ट में कह रहे हैं। क्लोजिंग और एंडिंग लाइन इज इट इज अ far better thing that I do than I have ever done, it is a far better rest that I go to than I have ever known। फाइनल लाइन इज मोस्ट सेलिब्रेटेड इन लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर में और साहित्य में ये लाइन बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती है, बहुत ही फेमस लाइन है, सो रिमाइंड इट। Characters: Madame Defarge, Sidney Carton, Charles Darnay, Alexander Manet, Lucy Manet, Jarvis Lorry, Miss Pross, Straver, Marquis Saint Evermont, John Bursett, Roger Clyde, Nettie Bumpo, Gable, then Monsieur Defarge, Jerry Cruncher, Mr. Straver। These are very important characters। सभी नाम को एग्जाम से पहले बार बार रिवाइज करो, याद रहेंगे। और एक बात, ये जो इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इसके बारे में एक बार गेट एग्जाम में पूछे गए थे और नेट एग्जाम में कुछ पूछे गए थे कि इज इट एन एग्जाम्पल ऑफ इनकॉन्सिस्टेंसीज और कॉन्ट्रारी और अनदर फिगर्स ऑफ स्पीच उन्होंने दिया था। तो इसके राइट आंसर होंगे कॉन्ट्ररी। और ये स्क्वायर ऑफ ओपोजिशन जब हम पढ़ेंगे पेपर 1 के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे भी अगर आप ये टॉपिक को कवर करेंगे तो 2 मार्क्स सिक्योर्स है पेपर 1 के भी, मैं उसको भी एग्जाम से पहले लेकर आऊँगी। ओके, सो এখন একটু বাংলায় বলি, কারণ এই ইট ওয়াজ দ্য বেস্ট অফ টাইমস, ইট ওয়াজ দ্য ওয়ার্স্ট অফ টাইমস একবার এটা দিয়ে গেট এবং নেট প্রশ্নে এসেছিল যে এখানে কোন ফিগার অফ স্পিচ ব্যবহার করা হয়েছে, কন্ট্রি, ইনকনসিস্টেন্সিজ অর আদার্স দেওয়া ছিল। সো राइट आंसर इज कॉन्ट्री। सो এইভাবে আমাদেরকে प्रिपेयर होते হবে, हम लोगों को ऐसे प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आप लोगों को गाइडलाइन बता रही हूँ और ऐसी गाइडलाइन बता रही हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले 10 साल से, पिछले 15 साल से, पिछले 5 साल से, यही ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसको প্রিপেয়ার करके যাও। और यहाँ पे आप लोगों का खुद का काम होगा সামারি को ডিটেল में স্টাডি করো। এখানে তোমাদের নিজের কাজ হবে এর সামারিটাকে ডিটেল পড়াশোনা করে যাওয়া, বলার পর না করে গেলে সেটা নিজের রেসপন্সিবিলিটি, আর না জানলে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়, কিন্তু জানার পর নিজের প্রিপেয়ার হয়ে যেতে হবে। आप लोगों को पता चल चुका है अभी, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको खुद से पढ़ के जाए। और आपको पता नहीं होता तो अलग बात है, पता चलने के बाद अगर आपने नहीं की तो आप सरासर 2 मार्क्स को अपने हाथों से घटा रहे हो। तो प्लीज़ मार्क्स सिक्योर करो, यही से करो। और ऐसे ही टॉपिक मैं लेकर आने वाली हूँ अगले 30 दिनों में। WB सेट एंड नेट एंड अपकमिंग फरवरी गेट एग्जाम में, तीनों एग्जाम में हेल्प करेंगे। और भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। तो अब मैं तो इन तीनों एग्जाम के बारे में ही इंफॉर्मेशन पढ़ाती हूँ यहाँ पे। तो सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद एसबी लिटरेचर, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों का कोई क्वेरीज, इन्फॉर्मेशन, कॉमेंट्स कुछ भी हो, सजेशंस, प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स करूँगी, आप लोगों से सीखूंगी और आप लोगों के लिए नए नए चीज़ों लेकर आऊँगी। ওকে, আমার এটাই বলার আছে যে বলা হয়ে গেল, এখন এগুলো নিজেরা প্রিপেয়ার হতে হবে এবং আমি আগামীতে আরও এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আসতে পারি এবং পরবর্তীতে এক্সামের পরের জন্য নেট সেট অ্যান্ড গেট এক্সামের পরের জন্য আমি দেখাতে পারি যে কোনটা থেকে কোনটা প্রশ্ন এসেছে, প্রশ্ন নিয়ে যেন বলতে পারি। ওকে, সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন এসবি লিটারেচারকে। আপনাদের কোনো টপিক, ইনফরমেশন বা সাজেশন কোনো কিছু দেওয়ার থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি অবশ্যই রেসপন্স করব। কোনো কিছু আপনাদের থেকে শেখার থাকলে আমি প্রতিনিয়ত চেষ্টা করব শেখার, অবশ্যই। আর
অবশ্যই দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। টেক কেয়ার, গুড নাইট, অ্যান্ড keep learning, keep studying, keep calm and cool, and everything will be fine. So thank you very much and take care. God bless you all.